आरिफ एक 18 साला नौजवान था जिसके कंधों पर अपने खानदान की जिम्मेदारियों का बोझ था। उसके वालिद की वफात के बाद उसकी माँ जुबैदा दिल की बीमारी से लड़ रही थी। उनके इलाज ने घर की सारी जमा पूंजी खाली थी। आरिफ की छोटी बहन रमशा, जो अभी कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी फीस और किताबों के खर्चे आरिफ के लिए एक ना खत्म होने वाला बोझ बन चुके थे। आरिफ दिन रात मजदूरी करता, कभी दुकानदारों के लिए सामान उठाता, कभी छोटे मोटे काम करके घर का खर्च चलाता। उसका चेहरा थकावट से झुक चुका था और उसकी आंखों के नीचे सियाह हलकों ने उसकी उम्र को वक्त से पहले बढ़ा दिया था। हर शाम जब वो थक हार कर घर लौटता, उसकी माँ उसके लिए एक कटोरी दाल और 2 रोटियां रखती। आरिफ मुस्कुलाकर कहता, अम्मी, बस आप और रमशा खैरियत से रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, आरिफ अपने घर के छोटे से सहन में बैठकर आसमान को देखता और अपने दिल की भड़ास निकालता, ए अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने घर वालों का सहारा बन सकूं। एक दिन जब आरिफ गांव के चाय खाने पर बैठा अपनी जेब से चंद सिक्के गिन रहा था, उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी। वो औरत, जिसका नाम समीना था, गांव की सबसे अमीर खातून थी। उसने एक स्याह रेशमी साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथ में चमकता हुआ पर्स था। उसकी उम्र 70 साल के करीब थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो आरिफ के करीब आई और नर्म आवाज में बोली, तुम आरिफ हो ना? आरिफ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, जी, आप मुझे कैसे जानती हैं? समीना ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारी माँ की बीमारी, तुम्हारी बहन की पढ़ाई और वो कर्ज जो तुम पर चढ़ता जा रहा है। आरिफ के चेहरे पर हैरत के साथ गुस्सा भी आया। उसने कहा, आपको इससे क्या? समीना ने सुकून से कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। आरिफ ने पूछा, क्या शर्त? समीना ने एक लम्हे के लिए रुककर कहा, मुझसे शादी कर लो। आरिफ के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि ये कोई मजाक है। उसने कहा, आप क्या बोल रही हैं? मैं 18 साल का हूं और आप? समीना ने उसकी बात काटी और कहा, मैं संजीदा हूं। अगर तुम इस शादी के लिए तैयार हो जाओ तो तुम्हारी माँ का इलाज मैं करवाऊंगी, तुम्हारी बहन की पढ़ाई मुकम्मल करूंगी और तुम्हारा सारा कर्ज अदा कर दूंगी। ये मेरा वादा है। आरिफ का दिमाग माउफ हो गया। वो बगैर कुछ कहे चाय खाने से निकल आया, लेकिन हालात उसे पीछा न छोड़ रहे थे। कर्जदारों की धमकियां, माँ की बिगड़ती सेहत और रमशा की पढ़ाई का बोझ उसे हर लम्हे तोड़ रहा था। कई रातें जागकर उसने सोचा कि क्या वो अपने खानदान की खातिर ये कुर्बानी दे सकता है। आखिरकार मजबूरी ने उसे झुका दिया। वो समीना के पास गया और उसकी शर्त मान ली। शादी एक सादा सी तकरीब में हुई। आरिफ ने पहली बार समीना की हवेली में कदम रखा। वो हवेली किसी महल से कम न थी। बुलंद छतें, संगमरमर के फर्श और दीवारों पर लगी नायाब पेंटिंग्स। हर कोना दौलत और रखरखाव की कहानी सुना रहा था। लेकिन आरिफ के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोचता, ये सब कुछ मेरा कैसे हो सकता है? इस शादी के पीछे क्या राज है? समीना ने अपना वादा पूरा किया। आरिफ की माँ का इलाज शुरू हुआ। रमशा की पढ़ाई के लिए एक बड़ी रकम दी गई और सारा कर्ज अदा कर दिया गया। लेकिन आरिफ और समीना के दरमियान एक अजीब सा फासला था। वो एक दूसरे से बात तो करते, लेकिन वो बातें रस्मी थीं। समीना हर रात आरिफ के साथ खाना खाती, लेकिन आरिफ चुप रहता। वो सोचता कि वो इस औरत से क्या रिश्ता जोड़ सकता है जिसकी उम्र उसकी माँ से भी ज्यादा है। हवेली के एक कोने में एक बंद कमरा था जिस पर भारी ताला लगा होता। आरिफ ने कई बार नौकरों से इस कमरे के बारे में पूछा, लेकिन हर बार उसे खामोशी या अजीब से जवाबात मिले। एक रात जब हवेली पर सन्नाटा छाया हुआ था, आरिफ ने उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। वो दरवाजे के करीब पहुंचा और कान लगाकर सुनने लगा। अंदर से एक औरत की हल्की सी आवाज़ आ रही थी, जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, इस कमरे में क्या राज छुपा है? चंद दिन बाद समीना ने आरिफ से कहा, आरिफ, अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे कमरे में आ सकते हो। आरिफ के दिल में एक अजीब सी हलचल मची। वो रात को समीना के कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा खोलते ही उसे एक अजीब सी खुशबू ने घेर लिया। कमरा गुलाबों से सजा था और हल्की सी रोशनी उसे ख्वाबों की दुनिया जैसा बना रही थी। समीना वहाँ खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो आरिफ के करीब आई और बोली, आरिफ, क्या तुम मुझे कभी अपना समझ सकोगे? आरिफ ने हैरत से उसकी तरफ देखा। समीना की आवाज़ में एक दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी जवानी थी जो उसकी उम्र को झुठला रही थी। उसने कहा, आरिफ, मोहब्बत उम्र के कैद नहीं मानती। मैंने तुमसे शादी सिर्फ एक मुआहिदे के लिए नहीं की। मैं तुम्हारे दिल को जीतना चाहती हूँ।
عارف کے دل میں ایک عجیب سی گرمی پھیل گئی۔ اس نے پہلی بار سمینہ کی آنکھوں میں جھانکا اور دیکھا کہ وہ تنہائی سے بھری ہیں۔ اس رات دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کی۔ سمینہ نے بتایا کہ اس کی زندگی تنہائی اور دھوکوں سے بھری رہی ہے۔ اس نے کہا، میں نے کبھی کسی سے سچا پیار نہیں مانگا کیونکہ مجھے ہمیشہ دھوکا ملا، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید تم وہ شخص ہو جو میرے دل کو سمجھ سکتا ہے۔ عارف نے خاموشی سے سنا۔ اس کے دل میں سمینہ کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی جاگ اٹھی۔ کچھ دن بعد عارف نے ایک بار پھر اس بند کمرے کی طرف جانے کی ہمت کی۔ اس بار دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور ایک پرانی الماری کے پاس ایک لفافہ پڑا تھا۔ عارف نے لفافہ کھولا۔ اس میں ایک تصویر تھی جس میں اس کے والد اور سمینہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ عارف کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ اسی لمحے سمینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے عارف کو تصویر پکڑے دیکھا اور کہا، تم نے سب جان لیا نا؟ عارف نے غصے اور دکھ سے کہا، یہ شادی ایک بدلہ تھا، ہے نا؟ تم نے مجھ سے شادی صرف میرے والد سے انتقام لینے کے لیے کی؟ سمینہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا، ہاں، شروع میں یہ بدلہ تھا۔ تمہارے والد نے میری زندگی برباد کی۔ جب میں جوان تھی انہوں نے مجھ سے محبت کا وعدہ کیا، لیکن پھر مجھے دھوکہ دے کر چھوڑ دیا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کے بیٹے کو اپنا بناؤں گی، لیکن عارف، جب میں نے تمہارے ساتھ وقت گزارا تو میرا دل بدل گیا۔ تم نے مجھے وہ عزت اور محبت دی جو میں نے کبھی نہیں پائی۔ عارف کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے کہا، سمینہ، تم نے مجھے ایک معاہدے کے لیے چنا، لیکن میں نے تمہارے دل میں وہ سچائی دیکھی جو تم خود نہیں دیکھ سکیں۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ محبت نفرت سے بڑی ہوتی ہے۔ سمینہ سسکیوں میں ڈوب گئی۔ اس نے عارف کے ہاتھ پکڑے اور کہا، عارف، تم نے میری زندگی کو معنی دیے۔ اگر آج میری موت بھی آ جائے تو مجھے کوئی افسوس نہیں۔ کچھ ماہ بعد سمینہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ وہ چند ہفتوں میں اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کی آخری خواہش تھی کہ عارف اس کی حویلی اور دولت کو سنبھالے۔ عارف نے اس کی خواہش پوری کی۔ اس نے حویلی کو ایک یتیم خانے میں بدل دیا جہاں غریب بچوں کو تعلیم اور سرچھاوا ملا۔ سمینہ کی ایک وفادار نوکرانی نورین، جو 24 سال کی تھی، عارف کے ساتھ رہی۔ نورین نے ہمیشہ عارف کی خاموشی اور اس کی نیکی کو سمجھا تھا۔ وقت کے ساتھ دونوں کے درمیان ایک گہرا رشتہ بن گیا۔ عارف نے نورین سے شادی کر لی۔ حویلی جو کبھی تنہائی اور رازوں سے بھری تھی، اب ہنسی اور محبت سے گونجنے لگی۔ عارف کی ماں اور رمشا بھی اسی حویلی میں رہنے لگے۔ عارف کی کہانی گاؤں بھر میں مشہور ہو گئی۔ لوگ اسے محبت کا مسافر کہتے تھے کیونکہ اس نے نفرت کے سائے سے نکل کر محبت کی روشنی پھیلائی۔ عارف ہر رات اپنے بچوں کو یہی سبق دیتا، محبت اور معافی سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ جب دل صاف ہو تو ہر زخم بھر جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت اور معافی نفرت اور بدلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ رشتوں میں سچائی، عزت اور جذباتی رابطہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ زندگی کے سائے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، محبت کی ایک چھوٹی سی کرن انہیں روشنی سے بھر سکتی ہے۔